Sambu Kulubali ala kile Sambu General Sambu ale ka yamaria kono minya awekado amina du gafe kono ndoko l'indépendant ambe shoni sikaka shoni nanya sigi Mohamed Aidara shirfuke ya bani akuma mbe aya jira kafo nun ye Macky Sall awekado o ya fo aya fo to kun temene minye some belebele mimbe na be Union Africaine ka some ba na boko fo ale yere de kera awekado o nyama kurai Macky Sall ya jira kafo ko imbebe awekado anunga jamana marabou de bolo u ka fɛn fɔ CEDEAO ɲɛna yalisa CEDEAO bɛ se ka min faamuya yalisa u ni CEDEAO ka se ka bɛnko la a ko nɔ tɛ ɲangini bere k'a fɔ k'olu bɛ fɛ k'a ta Mali kama k'o tɛ awa i k'a dɔn olu fɛla ko ye a bara taa nin ko in bɛɛ lajɛlen a k'olu tɛ ɲina min ɲɛ awa i k'a dɔn bingani waleya kɛrɛnkɛrɛnnenya la coup d'État minnu bɛ yen n'olu kɔni kɛn bɛ sababu ye bi ka gɛlɛya belebele ta ka don démocratie la awa i k'a dɔn farafinna bunnagu bɛɛ lajɛlen kan a k'olu tɛ ɲina o kɔ o de siratigɛ la jamana ɲɛmaa min bɛ yen n'a bɛ Sénégal tɔgɔ la n'o ye Macky Sall ale kɔni ka discours min bɛ yen n'a y'a fɔ Union Africaine awa i k'a dɔn o kɛnɛ kan ale yɛrɛ kɛra o ɲɛma kura ye kuma caman bɛ o kɔnɔ nin ko in bɛɛ kɛra sibiri don février kalo tile 5 a kɛra yɔrɔ min o ye awa i k'a dɔn Addis Abeba ye Fasirikaba ko a ko ka taa ko 35 session ordinaire min bɛ n'a bɛ conférence de chef d'état n'a b'o ko fɔ ani gouvernement Union Africaine o tɔgɔ la Macky Sall awa i k'a dɔn a kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu nanzaraw ka awa i k'a dɔn kunnafoni di sira min bɛ yen n'a bɛ France 24 ko fɔ a kumana awa i k'a dɔn o sira fɛ a y'a jira k'a fɔ min ye coup d'État minnu bɛ yen ni awa i k'a dɔn olu kɔni bɛ ka kɛ farafinna fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'o ye gɛlɛya belebele a ko ale kɔni b'a kɔn bi a b'a kɔnsini sabu olu bɛ taabolo min kan i ko bi a tɛ se ka faamuya cogo si la min ye awa i k'a dɔn sɔrɔsiw ka wuli ka jɔ kɛ waati bɛɛ k'a fɔ k'u b'u sen don politique bunnagu la awa i k'a dɔn ka kow tiɲɛ a mana kɛ cogo cogo a mana gɛlɛya cogo cogo fɛn don fɛn min ni awa i k'a dɔn olu kɔni bɛ taabolo min kan i ko bi k'i k'a dɔn k'olu tɛ se ka awa i k'a dɔn jɛ ni a ye mun y'i sɔrɔ forfait bana haram nana Mohamed Aidara alata ala k'a di cɛkɔrɔba bɛɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ ko Macky Sall y'a jira k'a fɔ k'olu tɛ se ka jɛ ni o ye cogo si la a ko sabu ko in bɛɛ daminɛna août kalo san 2020 a daminɛna cogo min o ye awa i k'a dɔn ba Maliba ye farafinna awa i k'a dɔn anw fanfɛla ye k'o sɛbɛkɔrɔ wuguba a k'o bɔlen ko ye Guinée ye awa i k'a dɔn i sen da ba Maliba sen nɔ la wa o bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan min ye awa i k'a dɔn Burkina Faso an ta jamana o fana y'i sen da awa i k'a dɔn min ye nin ko bɛɛ lajɛlen na a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ba Maliba ka taabolo min filɛ nin ale kɔni kɛra sababu ye nin dugu ninnu caman bɛ yen olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ka se ka wuli ka jɔ ni cɛsiriw kɛ min bɛ se k'a to coup d'État bi kɛ a ko kumana min ye ɲangini ye min taara ka awa i k'a dɔn nin dugu ninnu sɛgɛrɛ k'o kɔni bɛ kɛ sababu ye fɛn caman bɛ yen awa i k'a dɔn o bɛ awa i k'a dɔn ɲɛdɔn wa o bi dabila a ko CEDEAO hakilina tɛ k'a fɔ ko awa i k'a dɔn u ka ɲangini ta ka awa i k'a dɔn nin dugu ninnu k'olu sɛgɛrɛ a ko nka misali la olu y'a ta ka Mali sɛgɛrɛ ko in bɛ cogo min na awa i k'a dɔn fɛn don fɛn min n'a faamuyara ni a ko dɔnnen don a ko n'i y'a lajɛ ko jɛ tɛ se ka kɛ n'a ye koyi k'a fɔ olu ka kɛ ko coup d'État kɛra coup d'État in ka k'i b'a fɔ ko fɛn ma kɛ a ko kuma bi donni minɛ i ko bi anw ka autorité n'o ye jamana marabaaw ye k'olu de kan ka fɛɛrɛ ɲini ka kungilenna ni hakilina dɔ di CEDEAO ma yalisa olu bɛ se ka baara kɛ awa i k'a dɔn a ko kan cogo min a k'olu nisɔndiyalen kɔni bɛ kɔnɔli la sabu olu bɛ fɛ awa i k'a dɔn u ni anw ka ɲɛmaw u k'u tɛgɛw di ɲɔgɔn ma baaraw ka kɛ a kɛcogo ɲuman na a ko n'i y'a lajɛ Macky Sall awa i k'a dɔn a ye kuma bɛɛ lajɛlen fɔ waati min ye gɛlɛya min bɛ farafinna kunna a y'i da don la kosɛbɛ anw mago bɛ lakana la farafinna terrorisme kɛlɛli mago b'o la farafinna an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mankan ni furugufurugu ni fɛn minnu bɛ yen an mago bɛ awa i k'a dɔn an k'o ɲɛnabɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sabu min ye nin ko bɛɛ lajɛlen kɛlɛ min bɛ yen n'o ye marifaw kunkan ye ani k'a dɔn k'a fɔ an kan k'o dabila min bɛ se k'a to jamana in bɛ jɔ kuma ani bɛn ani kelenya a bɛ se ka jɔ o sira fɛ cogo min a ye welewele da kɛ bɛɛ ka hakililakunu kɛ hakililakunu min bɛ se k'a to awa i k'a dɔn an b'a dɔn kɛlɛ min bɛ anw da la farafinna a ko coronavirus o ye awa i k'a dɔn lakana min ye a bɛ kɛnɛya lakanali ko fɔ o bɛ anw da la ndogo tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min y'an bɛ donni minɛ i ko bi an ka kɛnɛya awa i k'a dɔn furako n'a siraw fɛ o fana o kan ka ɲɛɲini Macky Sall y'a jira k'a fɔ min ye farafinna ye an kan ka se ka an yɛrɛ ta sabu min ye awa i k'a dɔn farafinna bilama taare caman bɛ fɔ koyi 30,000 awa i k'a dɔn kilomètre carré o de ye farafinna ye min ye awa i k'a dɔn maa min bɛ yan a bɛ 1,300,000,000 d'habitants o bɛ awa i k'a dɔn o bɔ farafinna kɔnɔ bi a k'o ka bɔ yen min ye taji ye n'i ko i b'a réserve ta k'a lajɛ min bɛ anw fɛ yan 100 o 100 bi wɔɔrɔ a bi farafinna min ye dugujukɔrɔ fɛnw dasilen de bɛ anw bolo a ti fɔ ka ban farafinna kɔnɔ a ko kumana yanni an k'an yɛrɛ fa ɲɔgɔn sama ni fɛnw bolo an ka jɛ ka baara kɛ min bɛ se k'a to farafinna awa i k'a dɔn a bɛ lafiya min bɛ se k'a to an bɛ se ka nisɔndiya cogo min Macky Sall a ye baabu minnu sɔrɔ ka fɔ min ye Union Africaine o ka kɛnɛ kan sibiridon kalo tile 5 tɛ de
de o tɛ a kɛra kunun sibiri don o kuma na sa Macky Sall ye min sɔrɔ k'a fɔ o de ye nin ye o k'a dɔn Mohamed Haidara ale y'a fara ɲɔgɔn kan l'indépendant kɔnɔ u ka sɔgɔmada in na bɔli i ɲinɛ b'a la Marima ka ɲɛmaa bonya a diyara n ye an bɛ mun fana fɔ Macky Sall ye n'i y'a ye coup d'état k'a bɛ caya farafinna kɔnɔ la marakojuguya de don o de bɛ na ni a ye n'o dabilala diɲɛ don o don coup d'état ko a bɛ ban a banna ɲɛmaa hali bi siradan taama Boubacar Traoré ko pour Tchad ko o t'a la wa ayiwa Tchad kɔni ma se b'a la a ye Tchad olu tɛ ka Tchad in kɛ coup d'état ye o Tchad in kɔni ye ko wɛrɛ de y'u bolo Tchad ta in tɛ coup d'état Tchad diyara Faransi ye Faransi ka ko labɛnnen don donc o tɛ coup d'état la a banna a faamuya tɛ jugu la quoi voilà Nouvelle horizon ne b'ale sama ka gɛrɛnna Asama ɲɛma Nuri Nari a bɛɛ lajɛlen Hindu tɔgɔ wallahi Mahamani Touré n bɛ bɔ ni ale ye a ko di a kumara a ko min ye Union Européenne u kun kɛlen bɛ k'u ka ɲangili mun ni k'a bere ni k'a gulon siga t'a la ɲangiliw u y'a bere ni k'a susu dɛ a ko an ka jamana minisiri 3 olu b'a a la mun ye CNT maa 2 olu bɛɛ lajɛlen u b'a a la maa 5 tɛ wa n'u ka ɲangili ta ni ka ni maa 5 kɔni ni k'u sɛgɛrɛ u y'a jira k'a fɔ ko ni maa 5 Mahamadu bɛ ni maa 5 na k'o ka nafolo ko bɛ jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛn n'a bɛ Union Européenne n'a b'o kofɔ o nafolo ko o na datugu o bɔlen kɔfɛ ka bɔ k'a fɔ k'u bɛ taa mun ye voyage la Union Européenne kɔnɔ la ɲɛma o fana kɛra c'est fini Fatigi b'a ka fɔla mun ye Mahamani Touré a ko mun ye Union Européenne i n'a fɔ u y'a fɔ ka tɛmɛ waati tɛmɛnw na k'u bɛna ɲangili bere ta ni ka maliden dɔw kɔni k'u sɛgɛrɛ o ɲangili bere u y'a ta ni ka an ka maa 5 ni k'u sɛgɛrɛ o maa 5 na u bɛ ka jalakili caman ni bin ni maa 5 kan u y'a jira k'a fɔ ko ni maa 5 in bɛɛ lajɛlen k'u kɛlen bɛ gwara daba ye ka ɲɛsin mun ye transition a kuntala o ma ko ninnu de kɛra sababu ye ni ka transition ni ka dɔ fara a kuntala o janya o kan Fatigi b'a ka fɔ la a ko mun ye Union Européenne ye jamana 27 ninnu bɛɛ lajɛlen u ka ɲangili bere ni ka a susu ni maa 5 u kun kɛnɛ kunkolo fɔlɔ o ye Dr Choguel Kokala Maïga ale tɛ premier ministre ye wa u ye bere ka susu ale kun o bɔlen kɔfɛ mun ye colonel Maliki Diaw ale ye CNT o ɲɛmaa ye ale ye fo ka taa fara mun ye colonel major Ismaël Wake ale fɛnɛ ba a la o bɔlen kɔfɛ mun ye ministre mun bɛ n'an k'a ma Ibrahima Igasa Maïga ɲɛma ale fɛnɛ ba a la fo ka taa fara mun ye Adama Jara ni bɛɛ k'a ma ko Ben le cerveau ɲɛma ale fɛnɛ ba a la ale tɛ CNT maa ye wa Fatigi b'a ka fɔ la n'i ye Union Européenne maa ninnu ka bataki n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ jalaki jumɛn u kɛlen bɛ k'o bin mun ye Dr Choguel Kokala Maïga kan i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko ni transition ni maa y'a kuntala ko janya ko maa wɛrɛ tɛ koyi ko Dr Choguel Kokala Maïga ko ale de don k'ale de kɛra sababu ye transition filɛ taabolo la nin ye ko cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ ko Choguel Kokala Maïga ko ale nɔ don siratigɛ la ko kalata mun ale n'o kun kan ka boloda mun ye février kalo tile 27 n'i y'a ye ko o ma se ka kɛ ko cɛ tɛ muso tɛ ko Choguel Kokala Maïga ko ale nɔ don Fatigi b'a ka fɔ la o ye Choguel ta ye o bɔlen kɔfɛ mun ye Ibrahima Igasa Maïga ale fɛnɛ ye an ka ministre ye ministre mun n'ale ka baara bɛnnen don refondation ko o ma o tɛ ale ye wa n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ale jɔyɔrɔ belebele o de yera mun ye fanga in bɛ se ka dafiri cogo min na n'a bɛ IBK fanga o kofɔ o sababu kɛ mun ye M5RP o tɔnden jolen o don o siratigɛ la mun ye Union Européenne ye u ye bere kɔni ka a susu Igasa Maïga ale fɛnɛ kun i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko sigikafɔ belebele mun o kɛra an ka jamana kɔnɔna la yan n'an k'a ma ko Assise nationale de la refondation ko o Ibrahima Igasa Maïga k'ale de kun b'o k'o bɛɛ lajɛlen k'o labɛn ko n'i y'a ye k'a fɔ ko san 5 o fɔra transition ko la ko cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ k'o fɛnɛ ye Ibrahima Igasa Maïga nɔ ye u ye bere ka a susu ale fɛnɛ kun Fatigi b'a ka fɔ la a ko n'i ye Ibrahima Igasa Maïga dun jateminɛ k'a lajɛ maa dɔ fɛnɛ M5 tɔnden kɔrɔ ko o do koyi wa a fɛnɛ wulikajɔ belebele kɛ IBK fanga ko a bɛ se ka dafiri cogo min na a ko n'an bɔra yen mun ye colonel major Ismaël Wake u ye bere fɛnɛ ka a susu ale kun colonel major Ismaël Wake u ye bere susu ale kun fo ka taa fara mun ye colonel Maliki Diaw kan u ye bere susu ni 2 bɛɛ lajɛlen o kun u bɛ ka jalaki jumɛn bin ninnu kan u ko ninnu ye maa ye ne jamana faama n'o bɛ colonel Hashim Koyita kofɔ n'o ka surun kosɛbɛ wa fanga dafiri mun n'o kɛra jamana in kɔnɔna la n'o bɛ IBK fanga kofɔ ni maa 2 k'u bɛɛ lajɛlen k'u sen bɛ a la u ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ u ti kalo tile 19 san 2000 ani san 20 malidenw tɛ ɲinɛ nin don kɔ cogoya si la waati mun na mun ye CNSP n'a bɛ mun ye comité national pour le salut du peuple mun ye Ismaël Wake ale de kun y'u ka kumalasela ye u ye bere ko o susu ale kun o bɔlen kɔfɛ mun ye Maliki Diaw ye ale tɛ CNT ɲɛmaaba ye wa u ye bere fɛnɛ ka a susu ale kun o sababu kɛ ko ale bɛ CNT mun kɔnɔna la bi k'u kun kan ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan mun ye kalataw bɛ se ka kɛ cogo min na nka ko CNT k'olu fɛnɛ kɛra sababu ye ni kalata in ni ka a bɔ a dɔgɔkɔrɔ mun ye Ben Jara Adama Jara Ben le cerveau u ye jalaki jumɛn ko o bi ale kan ko k'ale ye maa ye
kelen bɛ k'a ka jɛkulu mun sigi sen kan n'an k'o ma ko mouvement yɛrɛwolo debout sur les remparts ko olu ni transition kuntala k'o ye kelen ko transition fana ka janya ko siga t'a la ko Adama Jara bɛɛ le cerveau k'a ka maanifinw fana sen bɔ u la ko Adama Jara bɛɛ le cerveau san duuruko kuma minnu o fɔra Adama Jara bɛɛ le cerveau k'a y'o sɛbɛkɔrɔ sisi u ye jalaki kɔni ka a bin ni maa 5 ninnu bɛɛ lajɛlen kan jamana premier ministre Sogɛl Kokala Mayiga mun ye Ismail Wage Ibrahim Ikasa Mayiga Adama Jara bɛɛ le cerveau ni ka taa fara Maliki Jaw kan ko ninnu k'u tɛna se ka voyage cogoya si la ka taa Union européenne jamanaw kɔnɔna la wa n'o y'a sɔrɔ musaka b'u bolo Union européenne kɔnɔna la ɲɛmaa ko nin y'o fana dasɔgɔlen yanni waati dɔ cɛ kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ nouvelle horizon ale kɔnɔ Mahamani Touré ale ye kalimukalatigi ye Mari Mayiga ɲɛmaa i bonya o b'a la olu filɛ ka maa minnu gulon ninnu mago bɛ Union européenne na a fɔ n'a kɛra Sogɛl yɛrɛ ye kɛ o yɛrɛ fana Sogɛl kɔni n'o tɛ Ben kɔni tɛ o Ben yɛrɛ ni Kati yɛrɛ bɔra a bɛ pari de la Kati Nescafé boîte de b'a bolo a b'a ka wari bila Nescafé boîte de fo n'aw taar'o ta k'o bɔ a mamuso ka dilan jukɔrɔ on tɛ compte yɛlɛ kɔni Ben kɔni t'o dɔn fɛn bɛ Ben bolo wa n dɔgɔkɛ don baasi kɔni tɛ to min na baasi b'a la dɛ munna k'i hakili to maaw la o de ka fisa e ta bɛ nalen o ala tɛ koyima de tɛ koyima don tɛ koyima kosɛbɛ o de ye nin dɔgɔ ala ka ni sababa bɛɛ yarabi min ye k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiriw k'a dɔn kɔni kelen don fan bɛɛ fɛ n dɔgɔ min ye k'a dɔn fasiri b'an bolo kɔrɔ nouvelle horizon n b'ale ta Caw ni n y'a ta min ye Toguna A Traoré a de kuma n bɛɛ n dɔgɔ min ye k'a dɔn hali bi hakilisigi yanto n yɛrɛ la kunnafoni ɲuman o ɲinini o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana kɔnɔdenw lafiya ka jamana kɔnɔdenw bɔ nɔgɔ la ka jamana kɔnɔdenw hakili sigi o de siratigɛ la anw ka minisiri min bɛ yen n'o bɛ ministre de la réconciliation n'o b'o kofɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ani kelenya colonel major k'a dɔn Ismail Wage k'a dɔn ko kunu k'a ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye a kɛra kunu a ko olu taali min kɛra Italie Rome fɛn fɛn fɔra o de ye k'a dɔn bɛnbaliya min kun bɛ k'a dɔn olu ni k'a dɔn kadiri maa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnbaliya ko kuma o de fɔra k'a dɔn olu y'o de kuma fɔ u ni CSP k'a dɔn u maaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ mission lahaw tani mission in k'a dɔn u taara ka taa fɛɛrɛw de ɲini ani bɛn ani kelenya u taara ka t'o de ɲini mouvement signataire minnu bɛ yen n'olu kɔni bolo nɔ bɛ accord la o jɛkulu dɔw de bɛ yen u ye jɛkuluba dɔ sigi k'a tɔgɔ da ko cadre stratégique permanent n'a bɛ wele ko CSP dɔgɔ olu ni Mali gouvernement o k'a dɔn transition tɔgɔ la ministre de la réconciliation ani bɛn ani kelenya tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maa min bɛ yen ni k'a dɔn accord de paix ani réconciliation b'ale bolo n'o ye colonel major Ismail Wage nin bɛɛ lajɛlen ani jɛkulu dɔw olu kɔni tun ye wuli ka jɔ kɛ ka taa Italie min ye k'a dɔn jabalaba min bɛ yen n'a bɛ Rome kofɔ i k'a dɔn u taara ye a kɛra dɔgɔkun laban in kɔnɔna na maa min y'u wele o de ye jɛkuluba ye n'o ye ONG Arapacis ye i k'a dɔn k'a fɔ olu de ye u wele a ko de siratigɛ la n'i taara n'i nana donbolo kan ka kɛ ɲɛfɔli kan ka kɛ fasodenw ye a ko de siratigɛ la min ye k'a dɔn kunu sa conférence de presse belebele o tun bɛ yen colonel fɔ ka juguya bɛɛ y'i ta fɔ o kuma Ismail Wage f'a ka bɔ k'a dɔn ne ka ɲɛfɔli kɛ ka bu ni kolo bɔ ɲɔgɔn na min bɛ se k'a to maaw bɛ se k'a faamuya a y'a jira k'a fɔ nin ko min filɛ nin min ye k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ olu ni Mali gouvernement ale ni k'a dɔn CSP ni ɲɔgɔn cɛ ni maa minnu hakili b'a la anw yɛrɛ y'a kuma fɔ yan a donni kama min ye CSP maaw yɛrɛ y'a ɲini ko Ismail Wage k'a ka bɔ Mali gouvernement na sabu a ye tabali gosi fɛn dɔw bɛ yen a k'u ti jɛn n'a ye bi u ti jɛn n'a ye sini wa u ti se ka kɛ cogo si la ale de wulila ko dugu wɛrɛw man ka CSP bisimila ka sɔrɔ k'a dɔn Mali ma bɔ a kalama yalima Mali ko kuma ma fɔ a la a k'o de kama sa Ismail Wage k'a dɔn olu kɔni wulila olu taara taali min kɛra bɛnbaliya de tun bɛ kadiri min bɛ CSP ani Mali gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ sabu CSP bɛ ka baara kɛ cogo min ani Mali gouvernement hakilila baara in bɛ kɛ cogo min tɔgɔ kelenw tɛ o kumana o bɛnbaliya min tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ Italikaw n'o ye Rome minnu tun y'a sigi k'a fɔ ko bɛn ka kɛ minnu ye CSP in sigi olu ye k'a dɔn kantigɛ da jira olu la olu yɛrɛ laban u tilala k'a fɔ ko jɔn ko Ala Mali gouvernement ye min fɔ an bɛna k'a dɔn maa dɔ ninnu wele k'u lasigi k'o ɲɛfu ɲɛna u lasigira ɲɛfɔli kɛr'u ɲɛna o de siratigɛ la u bɛnna ko kan ale welela olu taara ka taa ko in lajɛ ka n'a sɔrɔ ko in k'a dɔn a jabajɛlen don Mali gouvernement siranna fɛn o fɛn min ye Mali gouvernement ye hakilina fɛn o fɛn min di Italikaw y'a pɛnpɛn k'a jira olu la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la aw ka jateminɛ n'aw ka hakilina a n'aw ka observation siga t'a la an y'a don k'a dɔn kow kɔnɔ wa ni Ala sɔnna a ma a bɛ taa a ka dabada ma baara bɛ kɛ ni o de ye a k'i ka dɔn k'a fɔ o kumaw de fɔra
bɔra awa i ka dɔn olu taara o de senfɛ olu taalen olu nana papiyew lajɛ k'a fɛsɛfɛsɛ ka n'a dɔn k'a fɔ jaja i ka dɔn olu ye min laɲini olu ye min fɔ siga t'a la o sɛbɛnden de filɛ nin ye wa olu bɛ se ka baara kɛ n'a ye. A banna i ye kuma faamu. N'i ma kuma ti dɔn. N'i ma kuma a ti ɲɛ dɔn. N'i da gɛlɛn to. n dɔgɔ a ko awa i k'a dɔn olu y'o de ɲɛfɔ o kumana sa min ye awa i k'a dɔn olu fana ma min ye awa i k'a dɔn n'a ma ɲɛ an ka ɲinifɛnw o kɛra anw bolo sɔrɔ fɛn ye alihamudulilayi taare caman an b'o fɔ a ko Rome olu ye jateminɛ min kɛ o de y'o ye sabu olu y'a laɲini k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn CSP ye bɛɛ ka don a la bɛɛ ka fara a kan sabu a bɛ se ka kɛ ko ye ko min bɛ se k'a to Mali awa i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kelen ye min ye awa i k'a dɔn maa damadamani minnu b'a kɔnɔ olu tɛ se ka kuma awa i k'a dɔn population bɛɛ tɔgɔ la fo population bɛɛ ka don a la jɛkulu caman bɛ olu bɛɛ ka sɔrɔ a la wa ko in yɛrɛ a ɲɛmaya ka ta ka di Mali de ma Mali gouvernement de ɲɛmaya b'olu de bolo n'o kɛra Mali bɛ don a la Mali bɛ dɛmɛ kɛ ni Ala sɔnna a ma fɛn min ɲɛmaya bɛ gouvernement bolo yɔrɔ a tɛna muru ni ɲɛsin a yɛrɛ ma o kɔni turu a yɛrɛ la a ko kumana sa o de y'a to olu kɔni sen donna awa i k'a dɔn ko in na a ko hali bi n'i y'a lajɛ a ka fɔ la min ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye olu y'a dɔn k'a fɔ waati min na ko in ɲɛ sɔrɔla nin cogo in na ko olu y'a jira k'a fɔ n'u nana Bamakɔ yan fo ka bɛn bɛ kɛ CSP tɛ bilen dɛ komi CSP yɛrɛ tɔ man diya bilen a yɛrɛ banna n'Ala sɔnna a ma yanni a ban don cɛ olu yɛrɛ bɛ fɛɛrɛ kɛ tɔgɔ wɛrɛ bɛ sɔrɔ ka da la bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min kɔnɔ ko bɛ di Mali de ma wa Mali de b'a ko piloter baara bɛ kɛ ni awa i k'a dɔn a ko maaw ka siga b'u yɛrɛ la koyi olu ye min fɔ olu b'o de kan olu kantigɛda ye min ye olu b'o de kan sabu awa i k'a dɔn fasiri kɛba n'o ye awa i k'a dɔn Tuguna a Traoré a y'a jira k'a fɔ a ko min ye l'état malien a ko ministre de la réconciliation n'a pas manqué de mentionner que quand même l'état malien maintient sa position par rapport au cadre qui existe déjà. Jamana a ka position ye min cadre min bɛ déjà minnu taara Italie jamana ka position ye min ye u b'o de kan wa u ti wuli ka b'o kan ko yɛlɛma ka don ko la c'est-à-dire il ne le reconnaît pas et ne le soutient pas et ça ne le concerne pas. U t'a lakodɔn u tɛ kadiri lakodɔn u tɛ kadiri dɛmɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ a kadiri ka ko foyi t'olu ɲɛsira la olu b'o de kan fo bɛn kɛra kadiri kura min kan kadiri kura in ka sigi a dɔgɔ ne kɔni hakili la k'a fɔ k'o jɛlen don kuma banna o nka ɲɛma n'i nana n'i da de fɛnɛ a bɛ faamu dɛ kunnafoni ye fɛn min ye bon ne y'a f'u ɲɛna c'est-à-dire que olu tɛ information di a temps olu bɛ na dɔrɔn u tɛ information véhiculer information kuntanw caman bi bɔ bon n'olu bɔra kuma min n'olu ye san sɔrɔ u bɛ sɔrɔ ka bɔ ka na kuma bon o b'a sɔrɔ déjà mɔgɔw funteni na c'est-à-dire il faut parler il faut communiquer a bɛɛ mana fɔli kama mais souvent il faut communiquer ni n'a ɲɔgɔnna min filɛ nin ye communiquer c'est important Fasiri Keba a ko de siratigɛ la k'i k'a dɔn k'a fɔ a y'o de fɔ min ye awa i k'a dɔn ka tila tuguni k'a yira k'a fɔ Rome bɛnbaliya min tun bɛ gouvernement ni cadre ni ɲɔgɔn cɛ o kuma de taara fɔ ye min bɛ se k'a to sabu jɛkulu min ye CSP sigi o jɛkulu in bɛ Rome de o kumana jagoya don k'u ka taa ɲɛnabɔ ye colonel awa i k'a dɔn major Ismail Wage a y'a jira k'a fɔ ko awa i k'a dɔn titre kelen point kelen accord la awa i k'a dɔn o kuma ma taa fɔ Rome kuma tɛ k'a fɔ ko k'a signé ou bien ka yɛlɛma don a la i ye kuma min fɔ a y'o de fɔ a ko a fɔ yɔrɔ t'i ye a ko accord kuma bi fɔ yɔrɔ min o de awa i k'a dɔn comité de suivi de l'accord CSA k'i k'a dɔn k'a fɔ accord kuma a bi fɔ ye de a ko kuma na sa cadre min bɛ awa i k'a dɔn olu ni ɲɔgɔn cɛ ani accord ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ ko danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka u cɛ ka jan i ko jɛgɛjalan ani baji ale yɛrɛ ka fɔ la a ko min ye sujet foyi den kelen tɛ yen min taara signé awa i k'a dɔn Rome kuma tɛ k'a fɔ ko accord ka fɛn dɔ bɛ yen ko bolo n'o taara kɛ a la an ka sabali bɛn ni kelenya min bɛ yen i ka an k'o sinsin kadiri olu de ko k'olu t'a la olu da ti don a la sabu kadiri min filɛ nin ye min ye awa i k'a dɔn CSP o y'a dama ko ye n'olu welela u ka laɲiniw ye min ye o sabatira gouvernement b'i da don a la wa ni baara sigira ka ɲɛ olu y'a ɲini cogo min n'a bɛ taa o sira fɛ dɛmɛ fɛn fɛn kan ka don o bi don sabu gouvernement yɛrɛ ka jɛkulu de don gouvernement ka tɔn de don fasodenw bɛɛ bi don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n dɔgɔ il est important k'o yɔrɔ préciser fasiri filɛ nin ye min ye awa i k'a dɔn Tuguna a Traoré Nouvelle Horizon a ka fasiri don i bonya b'a la bonya a diyara n ye Wage ye nin mun kɛ ɲɛma baara a ɲɛna o sabu kɛ mun ye CSP in filɛ nin a kuma cayara waati tɛmɛnenw mun ye hali kɔrɔnfɛn fan na jɛkulu caman bɛ olu y'a jira k'a fɔ k'u t'a lakodɔn bi k'u t'a lakodɔn voilà o kɛra o donc fo jɛkulu ninnu bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan sa o bɛɛ de ka don a la wa tɔgɔ wɛrɛ bɛ fɔ a kɔnɔ a banna ne ko a bɛ ka fɔ ko police territoriale signera nin yɔrɔ de la abada o bɛ ka nin de fɔ kɛ ko signera Rome de ya police territoriale don degré bɛna ta ka don CNT kɔnɔna la donc u bolo ko mun ye
wage tagali mun kɛ ta Italie ko o hakilina de nana la ko in kɛra tenu ne m'a faamuya parce que policiers tora ko kuma in bɛ fɔla dɔrɔn a bɛ CNT kɔni na c'est bon ka tapage kɛ pour que a fana kana tɛmɛ o fana ka ɲi mais wage ko k'ale ma taa o kama donc a taara min kama o de fɔlen filɛ nin kuma ɲɛna aw sa y'a faamuya ala k'a ni sababa bɛn amin maa ko dɔn bɛɛ i ko bɛɛ dɔn tɛ dɔgɔ ala k'a ni sababa bɛn an ka taa Meme Sanogo me bɔ n'ale ka fasiri ye lob kɔnɔna la an b'a yira kanubaw la hali bi u sɔgɔlen bɛ Nura FM de la 94.4 tɔmi murumuru 5 lasili o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani wɛrɛ da a la ɲɛma ko cɛ wulila a ka fɛn fɛ o ka kusa cɛ ka fɛn ka wuli a fɛ n'o kɛra a maɲi Dr Shogel Kokala Mayiga ɲɛma a wulila a ka kofɛ a ka cɛnjala 4 ko a ma sɛlɛ Segu kɔnɔna la wa Patrick b'a ka fɔ la a ko mun y'an ka premier ministre n'o bɛ Dr Shogel Kokala Mayiga kofɔ juma tɛmɛnen a kun bɛ Segu a ɲɛsi mun ye festival sur le Niger o kan mun bɛ ka o koloba ni ko o kari ye o siratigɛ la a kɛnɛ in kɛ bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Shogel Kokala Mayiga a y'i da don baabu caman na Caire d'Afrique bi sɔn kosɛbɛ a ko voilà ko c'est ce qu'il devait faire depuis son retour de Rome ko il ne faut pas donner le temps au griot de Facebook a ye tiɲɛ de fɔ mais a ye tiɲɛ de fɔ non a ye tiɲɛ fɔ a ye tiɲɛ de fɔ c'est vrai awɔ wakɛ bɛ na don min na o don a bɛ jigin ka bɔ pankuru kɔnɔ dɔrɔn ka taa ko dangale masakɛ ɲɛna dɔrɔn a bɛ kunnafoni dilaw c'est vrai a kuma a kɛ ten nin ala k'a ni sababa ami bismillah an ka taa Shogel a ko mun ye premier ministre ye Segu n'o ye Shogel Kokala Mayiga ye mun ye Segukaw fɛ yen a y'i da don baabu caman na baabu ninnu na i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye hali ɲɛngili mun n'o talen bɛ k'an ka jamana k'o sɛgɛrɛ mun ye CEDEAO maaw fɛ mun ye Dr Shogel Kokala Mayiga a y'i da don o la o bɔlen kɔfɛ fo ka taa fara mun ye an ka lakanabaaw kan n'a bɛ lɛ fama o kofɔ olu kɛlen bɛ ka ɲɛda kura mun ni ko o fari k'o boloda nin waati laban ninnu na Shogel Kokala Mayiga a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen o la Patrick b'a ka fɔ la ɲɛma i bɛ na fɔ ko Segu maanifin de bɔra i n'a fɔ lagara bɔlɔn ni ka an ka jamana premier ministre n'o bɛ Dr Shogel Kokala Mayiga kofɔ ni ka a bisimila o kɛnɛ in kan mun ye Shogel a y'i da don mun ye CEDEAO maaw ye ɲɛngili bere mun ta ni ka anw sɛgɛrɛ Shogel ka fɔ la a ko ɲɛngili bere minnu fɔlen filɛ k'a ta ka anw sɛgɛrɛ nin tan nin ɲɛngili bere ko ani sariya tɛ taa ɲɔgɔn fɛ wa buna adamadenya yɛrɛ la ko bɛnta tɛ ani sariya in k'a susu an kun fɛn don ko a dabɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'an ka jamana ni ka a sigi a sen samara o kan waati mun na mun ye an ka lakanabaw n'a bɛ lɛ fama o kofɔ olu bɛ ka bamantu ni k'u sɛbɛkɔrɔ bunte k'u bɛ k'u yɛrɛ ɲini o waati kelen na k'u bɛna ni ɲangili ni ko o ta ka anw sɛgɛrɛ o laɲini tɛ dɔwɛrɛ koyi k'an ka jamana ni ka a sigi a sen samara o kɔnɔna la mun ye Shogel Kokala Mayiga a ko k'ale b'a faamuya u bɛ wulikajɔ mun n'o bɛ senna nin waati na mun ye jamana caman o fɛ k'u k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye terrorisiya de ye ka ɲɛsin mun ye an ka jamana o ma ko ninnu maa ninnu ɲɛma ko siga t'a la ko terrorisiw k'u dogo Patrick b'a ka fɔ la a ko hali bi mun ye Shogel Kokala Mayiga a kumana dɛ a ko k'a bɛ maliden bɛɛ lajɛlen hakili lasigi mun ye Segukaw ye k'u ka dugawu k'o kɛ transition in k'a fɔ ko nin y'an talen ko an bɛ segin an kɔ wa ko Segukaw kɔni ko o kuma ko o tɛ yen miirina kelen mun b'o olu la o de ye jamana in lakana bɛ se ka na jamana in fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na ne miirina bɛ jamana faama la bi k'o ye Asimi Goyita k'o ye a miirina o ye Shogel Kokala Mayiga hali bi a kumara a ko n'i ye ko ninnu jateminɛ k'a lajɛ mun ye CEDEAO maaw ye o kun ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen de kɛ ni ka jamana ye ni ka anw lamɛn ka taa ni anw ka taabolo o ye Shogel Kokala Mayiga a ko wulikajɔ mun n'o bɛ senna nin waati na walasa ka gouvernement ye ni k'a sigi a sen samara o kɔnɔna la ko o bɛ faamu kosɛbɛ o sabu kɛ maa dɔw bɛ yen ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko u ŋaniya kɔni ko a jɛlen tɛ cogoya si la olu de bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan gouvernement n'o filɛ sen kan nin waati na ka gouvernement ye ni ka a sɛbɛkɔrɔci Shogel Kokala Mayiga Segukaw fɛ yen hali bi a kumana dɛ a k'u ye a bɛ misali ta Afganisakaw fɛ yen communauté internationale u ye baara mun kɛ yen san 20 aw bɛ yen ka tilekan dere fɛ ka sina ka muruti fari k'o boloda ka bɔ mun ye Afganisanw k'olu di mun ye Bamantu ma k'u y'o baara mun boloda anw ye o baara in ne ye ko wa k'anw tɛna jɔ n'o ye bi wa anw tɛna jɔ n'o ye sini anw diyagolen don ni ka partenaire wɛrɛ ɲini partenaire n'o bɛ se ka na dɛmɛ ta ni ka anw sɛgɛrɛ Shogel Kokala Mayiga a ko an bɛ don min na ko bi a dogolen tɛ maa si la Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔkanna kan an ka lakanabaw wulilen don k'u jɔ diɲɛ don o don ɲɛda kura de bɛ ka boloda wa diɲɛ don o don maramafɛn kura o de bɛ ka san pankuru bɛ san cogo min na mun ye marifaw bɛ san ten walasa mun ye bamanciw bɛ se ka kɛlɛ cogo min na Shogel Kokala Mayiga a ko an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi miirina mun o bɛ ale n'a ka jamana faama la n'o bɛ Asimi Goyita kofɔ Mali k'a daminɛ mun ye Kaye ka taa gosi fo Kidali lakana bɛ se ka na nin bɛɛ lajɛlen o la cogo min na o na kɛ ka ban waati min na ko mun ye masakɛ kalata ko baaraw bɛ sɔrɔ ka
bolo da Sugal Kokola Maiga a ko k'a dɔn k'a fɔ k'olu b'u jaso fanga in kan wa o kuma kɔni ko o ta ala nka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛ n'i y'a mɛn ko masakɛ ko a bɛ sigi lakana de ɲɛ ɲɔlen don ko ni lakana tɔw ma ɲɛ ko masakɛ mo hali n'a nan'o sigi ɲɛma tilegan dire de fɛ k'o bɛ pan ka wuli o siratigɛ de la ko lakana k'o kan ka sabati Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ Sugal Kokola Maiga hali bi a kumara a ko mun ye segukaw ye a bɛ foli ta ni k'u sɛgɛrɛ mun ye festival sur le Niger maa minnu ye a ko labɛn ko badabada foli ko a bɛ ta ni k'u sɛgɛrɛ kunnafoni filɛ an y'a ta ni an y'a sama ka bɔ lɔb kɔnɔna la Mɛmɛ Sanogo ale ye kalimkalatigi Mbari Maiga ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ bonya diyara n ye bonya barika hali bi n'an bɛ taa an bɛ se radio ye Nura FM min ye awa i k'a dɔn an bɛ taa masiri bɛ an bolokɔrɔ Seydou Jara ale de kuma bɛ a kuma bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko l'indépendant n dɔgɔ transition a ko awa i k'a dɔn kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ charte min tun bɛ anw bolo n'a bɛ wele ko charte de la transition charte tɛ n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko don n'a nataw la yɛlɛma kan ka don a baaraw la yɛlɛma kan ka don a sɛbɛnden dɔw la o kumana sa min ye awa i k'a dɔn o ko ɲɛbilaw i k'a dɔn k'a fɔ o dabɔra a ko de siratigɛ la ministre délégué min bɛ yen n'a bɛ premier ministre kɛrɛfɛ yɛlɛmali minnu bɛ yen politique bunab'u kan ani k'a dɔn anw ka jamana institution ba ni fɛn caman bɛ yen min bɛ awa i k'a dɔn sɛbɛndenw caman fɔ olu yɛlɛmali i k'a dɔn k'a fɔ o ministre ale ye conseil des ministres extraordinaire a y'o laɲini o kɛra jumadon février kalo tile 4 san 2022 a ko in di dɔwɛrɛ koyi projet de loi o de don min bɛ na lajɛ dɔwɛrɛ tɛ charte min bɛ yen n'o bɛ charte de la transition n'a b'o ko fɔ o ka lajɛ yɛlɛma ka don kow la min bɛ se k'a to baara yɛrɛ o bɛ kɛ ka ɲɛ cogo min sabu charte in taara ni hakili b'a la septembre kalo tile 12 san 2020 a kɛra o waati parce que ko a ko nin communiqué min filɛ nin ni awa i k'a dɔn a taara conseil des ministres kan conseil des ministres extraordinaire gouvernement in ye awa i k'a dɔn fɛn caman fɔ sabu gouvernement bɛ don min na i ko bi transition a waati dɔɔni fo fɛɛrɛ ka ɲini yɛlɛma ka don awa i k'a dɔn charte o kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye yɛlɛma camanw de fana bɛ yen minnu taara awa i k'a dɔn assise nationale de refondation o kɛnɛ kan fo olu fana ka lajɛ olu ni charte a bɛɛ ka kɛ kungilenna kelen ye baara ka se ka kɛ awa i k'a dɔn o kɔnɔna na a ko de bɛ se k'a to transition bɛ lafiya o de bɛ se k'a to fasodenw bɛ lafiya o de kama conseil national de la transition n'o ye CNT wuli ka jɔ kɛra awa i k'a dɔn ni ka se olu ma min bɛ se k'a to baara ninnu a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ nɔgɔ baara kolo giriman yɔrɔ ye jumɛn ye vice président ya o jɔyɔrɔ min kun bɛ yen ni hakili b'a la yanni bandaw ka galaw yanni awa i k'a dɔn Mukutari Wanga ka galaw vice président ya charte kun y'o laɲini o jɔyɔrɔ min bɛ yen charte kɔnɔ vice président ale jɔyɔrɔ kun ye fɛn caman ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ bi vice président de awa i k'a dɔn président ye fo fɛɛrɛ ka kɛ maa minnu bɛ yen minnu kɛra ministres ye ni awa i k'a dɔn u bɛ baara la charte kɔnɔ fo fɛɛrɛ ka kɛ awa i k'a dɔn olu fana ka jɔyɔrɔ ye min ye minnu kun bɛ vice président bolo o jɔyɔrɔ f'olu ka di awa i k'a dɔn o tigiw ma nɔgɔw bɔlen kɔ yen filanan charte bɛna min laɲini Mali gouvernement min bɛ anw kunna bi gouvernement ka dayɛlɛ pɔlɔnkata min ye awa i k'a dɔn maa min kan ka don a kɔnɔ o ka don yalasa baara bɛ se ka kɛ a kɛcogo ɲuman kulekan bɛ bɔ sisan o de y'a to politique maa dɔw kun dogolen don a dɔw bɔra sa e ma y'a dɔw ka kuma cayalen don tile filani na dɔw ka kumaw cayalen don kosɛbɛ yɛrɛ yiraw dabɔlen don an ka taa yɛrɛ yira o an ka transition dɛmɛ hali sɔrɔ ne welela jumɛn n welela kɛ mun na gouvernement ko in na kɛ a dɔn kɛ ayi komi u bɛ enquête de moralité de don u b'o de kan u ye ɲininkali dɔw la n y'olu jaabi donc a ka ca Ala fɛ i bɛ se ka tugu nɔfɛ dɛ ayi min kɔ monsieur le ministre merci min kɔ tugu nɔfɛ monsieur le ministre de la promotion de la femme et de l'enfant et de la famille wayi Asimi kana kɛ fasodenw ma jugu ye yaba ni ministre so in na mɔgɔ bɛ ɲinɛ nin yɔrɔnin kɔ a ɲɔgɔn ministre so duman tɛ a ka di dɛ dɔ ka fara gouvernement kan o ka ɲi awɔ basi tɛ ni Mali ko don an ka jɛ k'a jɔ ɲɔgɔn fɛ a ye n wele a diyara n ye dɛ a ye n weleli min kɛ a diyara n ye ministre so min nin ka d'i ma a ka di yan ne nin kalifalen ma haramuden a ye denbaya kɔni ka promotion bɛ kɛ muso caman furu gafojama kulo b'i la promotion de la promotion de la femme i bɛ muso caman furu gafojama yɛrɛ tɛ Nura FM lamɛn n bɛ muso caman furu i bɛ dugu o dugu min dɔn ka cercle o cercle min dɔn ka commune o commune min dɔn n bɛ muso furu a bɛɛ la e m'a mɛn ko promotion de la femme ayo promotion dan a bɛ tɛmɛ o kan a tɛ tɛmɛ o kan ka de promotion de la femme de l'enfant n'i ye muso caman furu dugu bɛɛ la den caman sɔrɔ o bɛɛ fɛ promotion kɛra o tɛ enfant ye wa wallahi promotion kɛra Ala o tɛ famille bugule ya famille bugura o ye famille joli
promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. A bɛɛ promotion. Ngache. Denbaya promotion kɛra. Ala. Gafu kulo t'a la dɛ kana ku ɲagabi ɲɔgɔn na voilà ndɔgɔ ko ka gouvernement dayɛlɛ gouvernement bi dayɛlɛ o kuma na sa minnu bɛ kule la la caman bi don a kɔnɔ awa k'a dɔn anw n'an kulokɔrɔla sɔrɔ dɔɔni an kulokɔrɔla na buda o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye conseil national de la transition n'o bɛ CNT k'o fana awa k'a dɔ dayɛlɛ dɔ ka fara o fana kan CNT awɔ kɛ e fana welela u ye n wele CNT la e kɛra fɛn ye koyi m'o f'i ye o o ɲɛna o wele bila la dɛ i jija I kana taa kɛ dɛgɛ su saba taa ɲɔgɔn ye dɛ abada ka don bi ka bɔ sini ndɔgɔ CNT maa 100 ani maa 21 k'o ka tɛmɛ ka kɛ maa 100 ani maa 47 ye i n'a fɔ Mali sariya sunba yɛrɛ n'o ye constitution ye ale b'a laɲini cogo min Patrick Kaba ko nin fɛn filɛ nin bɛɛ de laɲininen don min ye awa k'a dɔn gouvernement maaw fɛ yalisa min ye awa k'a dɔn charte ye ale ni assise nationale u bɛ se ka kɛ kun kelenna kelen nka ni yɛlɛmani minnu filɛ nin k'o kɔni ye fɛn ye fɛn min bɛ yen maa dɔw bɛ yen a ma bɛn o ma dɛ sabu olu kɔni wulilen don k'u jɔ o de siratigɛ la communiqué dɔ bɛ yen convergence pour le développement du Mali CODEM Hussein Amion Guido tɛ ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin ko in ye fɛn min ni awa k'a dɔn o ma tɛmɛ ale jimi sira fɛ fiyewu ale n'a ka jɛkulu olu kɔni y'a jira k'a fɔ ci wɛrɛ bɛ awa k'a dɔn kɔɲɔmuso b'a la min tɛ sɛsi bɔ ye ko k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na en tout cas ko in bɛ cogo min olu kɔni dabali banna sabu olu ɲɛ b'a la sira min fɛ ani ninnu ɲɛ b'a la sira min fɛ sira kelenw dɛ ndɔgɔ a m'a kɛ cogo cogo ni awa k'a dɔn gouvernement ye min laɲini CNT maaw fɛ baara min bɛna kɛ ala kumabaw ye nin ye an ye min fɔ limanaw ka faamuyali sɔrɔ a la o tuma a ye duwawu kɛ ni min bɛ suma ɲɛnaman dɔn a ye a ɲɛfɔ n ye ni min bɛ kɔlɔsitigi ɲɛnaman dɔn a y'a ɲɛfɔ n ye o tɛ se ka ninnu minɛ koyi Sumabura bila Mali ka ye zoro hali sini a bɛ n kɔnɔ hali sini Sumabura ne tɛ ɲinɛ ko ne bɛ sɔgɔ a la de hali n'a donna n ka so kɔnɔ n bɛ bɔ a ye somaw ɲini ka di yan a ye ɲɛ b'a la an bɛ taa cɛw n bɛna mun f'i ye nin yɔrɔ tɛ sɔrɔ koyi soma tɛ a so minɛ dɛ ka soma a so tɛ nin ye sa Sokal dun filɛ nin ale ye adamaden bilannen de kungoyo ale a ye somaw ɲini ka di yan Sambo a ye kɔlɔsiw ta maa tɛ ko cogo dɔn ayiwa n'i ma gouvernement lasɔrɔ CNT lasɔrɔla a banna ka to ka miliyɔn kelen ni dɔɔni ta kalo la Mali ko in na an fana ye kɛlɛ dɔɔni kɛ sa koyi kɛlɛ kɛra koyi fo ni an fana y'a dɔ di dɛ a ye kɛlɛ kɛra ni kɛlɛ de bi maa n'o tɛ e maa ye n ko kɛlɛ de ye maa dɔw layɛlɛ kɛlɛ ni kuma caman kosɛbɛ n'o tɛ dɛgɛ su sabaw bɛ assemblée sɔrɔ yɔrɔ min wallahi o ye ɲɛwuli ye dɛ wallahi dɛgɛ su saba man Ala de ye masa ye wallahi Ala k'an ni sababa bɛn ami kosɛbɛ wa ɲɛma ye bɔra filɛ k'i da don ni police de loi mun na wallahi police territoire ko kuma in bɔra yan nin i y'a faamu police territoire ko kuma in bɔra yan nin ni police de loi mun n'a talen filɛ ka na don CNT kɔnɔna la police territoire ko kuma in bɛ yen yɔrɔ de la kosɛbɛ a bɛ yen yɔrɔ de la kosɛbɛ aw ye biso ye ko après avoir épousé toutes ces femmes on doit vous appeler comment Gafu jama ka madu dɔrɔn a banna ɲinɛ ko fɔlɔ de ye ɲinɛ o tɔgɔ ye dɔn filɛ ye siga t'a la a banna ɲɛma an bɛ taa u ye soni k'an ka foli b'i ye kosɛbɛ wala ma denmisɛnnin bɛ to n ka coloneliya la awɔ o bɛɛ ni ministeriya bɛ kɛ o kosɛbɛ Ala k'an ni sababa bɛn a banna bisimila an ka taa an bɛ taa indépendant ne bɛ n bolo dɔn bɛ bɔ ni a ye maa mun kumalen don a kɔnɔ o de ye Umaru Bari a ko mun ye pôle économique et financier de Bamako kosɛbɛ ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko nin waati na Mohamed Sidibe an ka foli b'a ye k'a Sidibe a fana b'a lamɛn kosɛbɛ foyi tali kosɛbɛ i bɛna ye k'a fɔ ko nin waati na ne dɔ ka bama sa dɔ ka nati ja siga t'a la maire zone fo ka taa fara mun ye fonctionnaire zone kan maa dɔw fana bɛ dibi la u yɛrɛ kɛ mun ye pôle économique baarakɛlaw ye ko maire zone maire zone bɛ hakili jigin Tata Pongo ka dɔnkili la wallahi Monsieur le maire eko kominenw tɛ yiriwa an bɛɛ ɲɛna eko karijo bɛ yiriwa an bɛɛ ɲɛna Monsieur le maire anw dar'e la k'i sigi an kunna zo maire zone zone o Tata Pongo ye awɔ
jodama ni Dickson Ramses ale ni Ramses ale be sente kono Ramses be sente kono awo abana ngece ala kani sababu ami bismillah nyeba la ka fo ko maire munun be fo ka ta fara mu jamana fonctionnaire munun be mun yɛrɛ b'a dɔn ko wo ka buga kulusi o la waati kelen la i bɛ na ye k'a fɔ ko maa dɔw kɔni bɛ ka nɛgɛjuru k'u wele k'a yira k'a fɔ ko mun ye pôle économique financier ko an mago bɛ aw la a bɛ se ka fɛɛrɛ dabali jumɛn tigɛ sen kan walasa ka nafolo ni k'o di anw ma a bɛ se ka kisi an tɔɔrɔ ma cogo min na Patrik b'a ka fɔ la o kɔnɔna la sa ko mun ye ministre mun bɛ n'ale b'an ka kiiribon kunna n'o bɛ Kasonge o kɔfɔ Kasonge bɔra waati tɛmɛnen na ni ka kunnafoni ni ka bin tɛ cari a ko an bɛ don min na i n'a fɔ ko dɔw donnen bɛ baara dɔw la u bɛ bɔlɔlɔw sanfɛla o la fo ka taa fara mun ye kuma caman o bugo o kɛ a ko ni dun ye kiiri baaraw jateminɛ k'a lajɛ ko nin bɛ sariya sɔsɔ ko a b'a kofɔ mun ye Kasonge a ko a bɛ wele bila kiiritigɛla bɛɛ lajɛlen o ma bɛɛ lajɛlen kɔni k'i hakili to i yɛrɛ la mun ye kuma ba fɔ mun ye bɔlɔlɔw sanfɛ fo ka taa bila mun ye sira wɛrɛw fɛ kunnafoni siraw fɛ ɲɛmaa k'u ko o fani ko o dabila mun ye Kasonge a ko a bɛ bɛɛ lajɛlen hakili lajigin ko kiiribon don kiiribon mun janga nin waati bɛɛ lajɛlen na malidenw kan k'u hakili to yɔrɔ in na kosɛbɛ waati kelen de la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye pôle économique mɔgɔw olu wulilen don mun ye zoma kulo bɛ se ka minɛ cogo min na jamana o kɔnɔ la maanifin dɔw fana de b'u k'o kɛ u ka taɲini sira ye maanifin dɔw bɛ yen nin waati na u b'u yɛrɛ kɛ mun ye pôle économique baarakɛlaw ye maire bɛ wele cogo min na fonctionnaire bɛ wele cogo min na n'olu yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ k'u ka kulusi ko wo b'a la u na fɛɛrɛ dabali kɛ u bɛ se k'a ko négocier cogo min na ka wari k'o d'u ma walasa u bɛ se ka kisi kasobon tɔɔrɔ ma cogo min na ka sɔrɔ mun ye kiiri baarakɛlaw yɛrɛ tɛ. Pourtant c'est un bon métier. Un bon métier, mais ni donna la. Oh, ni mais sinon, monsieur le maire, bonjour. Oui. Contrôleur général Abana. Alassane Aga Intal Fak Sidibé. Ah, pour l'économique. Ça va? D'accord. Et puis, quand à 13h, comment? Et 13h, bah, non, tu viens à 13h ou bien petit, non, fait. Abana. Ah, non, mon frère, on a pour l'économie, est-ce qu'on peut se voir un problème à l'angane? On a des terres. Quand on était pas là, il y a pour l'économie là. Kabira la ida. Iba mama delegi do wallahi e ko la kuma te sisuma wallahi subhanallah e ni minenu la mami fayira fa allah akbar kuna fani ko ni flani ana sabaka bo indépendant o konna la Omar Badi ale kalim kalatigi mar may ga nyama ibunya o bala ala ne tay ngoni kunya ayere koyi do min pour l'économie mo yengwele amajade o kuya ayere de amajade aka haramu climat qui bla chambre froide kona la aya kusumale do nanga ni climu yi mais sigle ben ala che fi sengoro la be washi pour l'économie hey allah fi sigle me washi allah kibaru amano ko ndo adoni kama akara mena koyi nyebena nyeko chaman de koyi wa sama tanake wa bi sama wa sama tanake wa bi sama pour l'économie mo yewele chere nyumana wa surombe radio bengana monsieur Maïga ni ibadi bisika na di tina fana bini no fe ne ko subhanallah aka ne kono yi aka ma kono mena nye gafe meleke dro ka da hali ma fen fo mai abana shule kosobe fo pour l'économie ntara ja ntoko ere kumbi ngo jabi akera barai barawula ngo gafu ngo aywa ay dugo ke do ke de ngoni nana fe ngoni ta do mi ngoni du ja kursigena ku indi kursigena kele man ko yi ati amando ko ya aka haramu ya on na sigi kabi midi 11h moins midi fo 16h kuma la hawla mbe suma la ngor la be ka washi amano ko ko fini be nyigina mo fiye la jara ba ambe la jara ka facilita monsieur le maire doa iba hakli ge tata bona wa Tobe yiriwa benyana monsieur le maire andare la ni yɛrɛ do Gawusu an ɲɛna a diyara an ye nin ye ka hakili jigidi maire zo Gawusu an bɛ taa an bɛ se laya jara ale ka fasiri o b'an bolo kɔrɔ laya kuma bɛɛ a kumana sɛbɛnkɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko soir de Bamako a ko i k'a dɔn k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn URD n dɔgɔ a marali URD bilama a kɛn bɛ Babugu baara ye n dɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn n'an kun y'a dɔn i k'a dɔn k'a fɔ URD bɛ ka kɛ o ye bi saya ye mɔne n'i ye ɲinɛ n'i y'a sigilen jakumakolo kan n dɔgɔ saya de ye mɔne ye Guagnon Igor
Igor Jara Gasama ani awaikado ma chaman be salgu na jenyogo awaikado kuyu gwe kanyangini bire daukun URD awaikado sabu ubeka URD tro ubeka lafu ubeka gelata kanyeshama la ya Jara ako minye URD akono ko minvle ne awaikado no ye gelai mimba kono ndo ako madabla de halishini ako beka gelya katafe ako kosodani na yere ni yeko minwulila mingo ni kembe awaikado dabali bangoye no kembe ka kunyere na bijini ka bela jele juguya ako chef de file de l'opposition malienne ala ka hinala Soumaïla Cissé ale minna tanyara tanya ani biche ndo minye URD nye dongodu elew de bina kono nye dongodu dabali banko de bika kono fen de bike mimbi ma kamana gwan kosobe ninja kulu nyere awaikado ashini yesigi alaba abinyini ka dungala mana sabu mata don ibi kumi ikami jami ako conférence extraordinaire o min no kera so be ka biro kura do sigi singa biro national na nyamaya be gwanyo jekulu min be ni aklan tokle no be saluku sanugo bolo ulu fana gulila de o ma bla dagirin dala u ye bereta awaikado bere chejugu ba ako ni jetemineke goshiri awaikado o de kera sabu bunyama ye IRD kono jango te kanyeshi a vice president ma ako ni alaje goshiri minu no lu tara awaikado salugu naka mawfe kanyeshi ni ma ko fole numa o de awaikado minu ngera sobuye ka conference ke janvier kalo kleta ani woro gwanyon kulubali ko sigi ikano ka fo goshiri ngoni salugu naka mawu ya ta kanyeshuma ako kele ni jetemineke Mamadou Igor Jara ale min duna parti la ati wati jambo bere susuraku Mamadou Igor a nyangina ka bo URD awaikado okonona na folo ako temenengo ka boy minya awaikado Mamadou awaikado Awa Gasama ale min be sente atola de Mamadou Awa Gasama jabi tamati à la transformation de tomate à lokot transformation de tomate à lokot Mamadou Awa Gasama ko bere ndara fanaku minya Amadou Cissé nu ba wele ko awaikado Jadiri 5e vice président minya docteur Befon Cissé madame Koulibaly kajatu awaikado Samake ale re député Koroye 3e vice président Tido minya biro kura minna sigara na nyama ya be gwanyon bulu minya awaikado Kalou Samake Arasini Cham Modibo awaikado Kamara Mohamed Ould Fall premier secrétaire chargé de l'urbanisme ani l'habitat minya Bakari awaikado Fobi ale secrétaire politique Goshili dara nimbekun ndo Abdou Zaid Ousmane Maiga awaikado nunum bela jerele ikado Goshili daru kun alkuni awaikado ajenyogon fe sabu ulu ka conférence min ke réunion extraordinaire min no kera awaikado ko imbela jerele atara o de sraf ako ka boy ma wero be minum fana awaikado bere daru kun goy Issa Bassi Koulibaly ale Goshira Abdourahmane Diarra président mouvement des jeunes uya susu Mamadou awaikado be Traoré secrétaire en charge des questions économiques Asusura Demba Fane secrétaire chargé des relations avec l'administration Eleni uya susu Ahmed awaikado Segou Touré Asusura mi secrétaire chargé des Maliens de l'extérieur Abassi Diallo kwa fana susura secrétaire chargé des finances Moussa Sissoko uya fana susu premier secrétaire administratif Cheikh Labas Aïdara uya fana susu ikaro ka fo secrétaire min fana be no est secrétaire à la solidarité à l'action sociale et aux questions humaines humanitaire o de Cheikh Labas Aïdara uya susu abana susu kera de akera uye awaikado nungo ni susu URD yere togo bi yoro abora o kana ya alade abana kana ya alade o kana URD togo fo wa atola kuma bi yoro uku mabula sabula ko nunu ye bara minunge bara nunu be URD sariya soso bi aba sariya soso sini u ka ko kejugo ani URD tabulo ku te kelinye o kuma na sanya ngini bere awaikado ndo taraka nunu segere batiri fleni minya awaikado sordi bongo la ya Jara aka fasiri du la ya Jara befu ndo saya de mone wallahi Soumaïla kunda don wallahi ni Soumaïla kumba don nindu atiketa kosobe ala gatala de donc kumba do kambise bima wallahi ma kunta ni parti de khabanay ni parti belebele min structuré lendu mauka na ka ukodo nywana tem bulbutu wallahi nafulu kama nyama kabine ni parti leader do kuma ga me ko ni nafulu te mama ko wallahi de alay c'est pas ambition tala wallahi adonu abana pe ngoni c'est pas la peine no minu de selembe ka ben njugoina e nunu de bikla kana ku bina jamana mara abana e bina mun fomu yanna abada am ko ma ke intérêt ko isawa odoke
Ngodo ala ka ni sababa be Mali kota koyi angata abeta intera kudi angata bismillah ni man wati na mu sedu dansugo ame fulita ninga fene sigara kuyati abana me kosebe munye madam kaluga awajalo ni wati na anana ame madam kaluga ame fulita ninga asigere abana la priorité ne be mbolo dombe boni aye de tamati logoti fo ikat baba ya meun kika sabali komi don tola ne de do nyenga kuma fo kampa kuna ya asogobe kana nayi abana tamati de transformer tamata lokot bismillah angata ko banango akaina ite ka doere fo bismillah seri jara akmanu la priorité o konna ula seri kodi nyama ibe na ka fo ko bana do be do fa jamana ngona la ka do no bi yalla anga politique ma ula patri ba ka fo la mu seri jara ko adugolente machila munye mali do nye ni ma dusukashibu ula bi ko sigata la ko politique ma do koyi o benata munye politique ma do bi ku goli wuli ni wati labana ma chama obugo foni nganye si transition oma o politique ma ula ibe na ka fo ko munye Musa Mara ko ale bo ula Musa Mara ni ya jitimna kala je ale jamana premier ministre yake ka teme wa munye masake kalata munno kera san 2013 ayi kamba ula akoni wati labana nuna ayira ka fo ko munye Musa Mara aye kuna foni ndo koni ninku odimu nanzara kwa kuna foni seba ndo koni ula kuna foni kene ndo ka o Musa Mara asiboro mara Musa Mara ko ayira ka fo o transition ko be tabulu nabi ko ka feren dabali bela jere na tiga senga ko angata kalata la Musa Mara albi akmara ako muya assise national de la refondation o mun kera kosanina e ko lu mata alakoyi Musa ka ko lu kuma don ka fo ko muye femu do fem betante albi Musa Mara akmara ako aleti do flafo ba be kele ndoro ne fo ko amara ba ko feren dabali bela ke angata munye kalata o kon ula parce que ba ka fola munye Musa Mara ako anga masakau na be transition maraba ko fo ko feren dabali bela jele ke unesi dawo be siga foga be ko unana uninyo chela la tukumna seri jara akoko yiningali to mi ko abesigi ko Musa Mara ni korofo abebo Musa Mara mun dakono ni est-ce que ko abe jamana ndonwa ko Musa Mara ale mun be ka jamana masaka ko anyini ko ko abe jamana fewa patriba ka fola akoni Musa Mara le ministre korotewa akoni yaka ko njate mena ka laje ko Musa Mara ale bala ka fo ko angata kalata la ko jamana fancha man be ni ko angata kalata la bi ko Musa Mara ko abesiga ta campagne kata akaiwa patriba ka fola munye malido mirina mumba auna bi o de ka ngalla kana ba ku deme ka damine kay fo ta go shikilal malido mesiga munu lafia o kona la tugumna ko la ta o ka soro ka ke la foni flani anya sabaka ba la priorité o kona la seri jara ale kalim kala tige ibunya o bala seri jara amba fo ka wali man do nyira do ke do seri be jukoroni folini tonne be nye shama sanga ani wati o kuma seri jara nanya lefu ndo minye indicateur de renouveau ne bi do akono ngayana ngata Yusu Karwati minya awe kado renouveau FM ani renouveau TV ngoro kedo nga patron do abenna me anga fuli ani tanni be kanyesha na kadimba ya bela jilima fofo mbabugo ndo halibi nambi tambi se minye indicateur de renouveau mbali ta chaw ndo minye ni mfinye bora mini finye duma tare minye awe kado farabugo ndo farabugo kuma bana peu armée peu mali surasu duna abana armée duni ere damate foka klaka balu duma sigay ala ne afo kuma bayin ni tabaji bayin tew obana ko ya hakli kodi kosobe ko imbi duni hakli kodi farabugu ya hakli ko e chugomi faransi ko ere fana ya hakli ko e abana tiktaku ni technique u dedu aka fomia abana sarasu duna farabugu abe hamena amena wa message u ni vocal u bechi ndo ya ninga fasiri tambe minfo an faso dew anga fomia anga na take ngereni ka nyere fu forade message do bi ambo luchi olu wi kololo e kanye sha nyere ma par exemple frontière minun fleni ma minun banguna bi surasin nu kosobe mawde bu bolo minun fana entouré ledu minun bu entouré kosobe minun bi jamana ko chaman galama ni ayu ma minge fiu u deseradi c'est vrai population kangu de meni fen jamay mais wati do bike ambika yere geleide wallahi sabu vocal do be ne ambe ko dugu do be na tofo ko courant tigera fanjama fe o courant tigele ko ma do shurulai ko lu shurule ko abe ka do kuma doro na boro chara mami bisika courant tige ka kla kulan nati ka soro gele mo bwala faso do de wallahi donc no kera
n'aw ye cɛden minnu surulen ye a y'a to tan fɔlɔ a k'a ɲɛɲini a kana bɛɛ kɛ kuma ye a bɛ taa n ko fɔ koyi sabu a dɔw bɛ se ka k'an yɛrɛ ka cɛdenw ye a bɛ kɛ ten de ko in bɛ ten de koyi a dɔw bɛ kɛ an yɛrɛ ka cɛdenw ye wa cɛ dɔ burankɛ min bɛ yen n'o ye kɔɲɔkɛ kura ye kɔɲɔmuso kura an ye muso filanan min ta Faransi bɔlen ko an ka kɔɲɔkɛ kura o maaw fana maa t'a dɔn u bɛ dabolo min kan u bɛ baara min na f'an cogo dɔw fana na koyi parce que n'an m'a lajɛ o sira fɛ n'an ko an b'a bɛɛ fɔ an laban n'an yɛrɛ curu dɛ a ko dɔw ka to gundo la kosɛbɛ ala ka ni sababa bɛɛ ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma nɔgɔ min ye ka dɔn n bɛ fasiri ta sa min ye Farabugu alhamdulilayi tare a ko nin village min filɛ nin n'a bɛ Farabugu ko fɔ a bɛ jamana cɛmancɛ bolo fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen a ko an ka cɛdenw n'o bɛ ka dɔn Mali surasiw ko fɔ an taara Farabugu an taara a bɔ bolo la Farabugu n'a lamini bɛɛ degun min kun b'u kan tɔɔrɔ min kun b'u kan min ye ka dɔn n'i y'a ye an bɛ dɛsɛ k'an ka munumunu salo n'an ka yaala caman kɛ min ye ka dɔn Mali surasiw bɛ dɛsɛ k'o kɛ ala ni tubabu malangolo ninnu sabu u bɛ kuma caman fɔ min tɛ tiɲɛ ye o y'a sɔrɔ u ka fɛɛrɛw n'u ka dabaliw o b'u kɔnɔ o kumana sa bi jonko ala bundeni kɔni dabɔlen don jamana cɛmancɛ bolo fɛ o kuma Farabugu libération totale Farabugu bilala Farabugu min bɛ yen n'a kun lamininen don ni kɛlɛ kun b'u da la labilali dama tɛ dɛ ka tila ka camions fa ka dɔn da dumuni fɛnw na ni ka taa n'o ye ka dɔn ka taa di Farabugu kaw fasirikɛ b'a ko a ko Farabugu dama tɛ dɛ yɔrɔ wɛrɛw fana bɛ yen minnu kun bɛ gɛlɛya la a caman libéré la janko tɛ ka dɔn dugu min bɛ yen n'u b'a wele ko Marebugu n'a bɛ cercle de Jɛnɛ ka dɔn tubabuw taara an ka surasiw taara ka taa nin bɛɛ libéré donc an b'a fɔ alhamdulilayi arabil alamina tabarikal lazina hali bi ala k'u dɛmɛ hali bi ala k'an sɔn hakili ɲuman na hali bi an k'an basigi an k'an hakili sigi ko in ye stratégie ko de ko in ye dɔɔni de ye a kana kɛ n'a fɔra ko kɛlɛ bɛ sini a bolo kurulen ka si dɛ ne m'a fɔ dɛ ala k'a ni sababa bɛn l'indicateur nɔgɔ nin y'u ka fasiri u ka bɔli i bonya b'a la ayi Mali mɛ jago ye a bɛ ɲɛ siga t'a la ni ala sɔnna kosɛbɛ walayi radio ye Nura FM ye Musa Mayiga an ka foli b'a ye min ye ka dɔn radio Kapolon Sikaso min ye ka dɔn an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn sanga ani waati Nura FM ka dɔn sanfɛ le repère ne bɛ bɔ ni ale ye ni n bɔra n'a ye Idrissa Mayiga ale de kuma don le repère o kɔnɔna o la a ko mun ye an ka kiri bon olu kɔni ye Malitel ni Orange bere kɔni ka a susu kun waati tɛmɛnenw na ka yira k'a fɔ ko mun ye CFA wari miliyari 173 k'u ko o sara mun ye erema ko tɛmu ye Fatigiba ka fɔ la o ko a kadiri kɔnɔna la k'i bɛ na k'a fɔ ko juma tɛmɛnen n'o bɛnna février kalo tile 4 ma ko mun ye Orange Mali ko ka taa fara mun ye Malitel la sani ka jɛkulu mun n'o bɛ nin jɛkulu fila tɔgɔ la u ye kunnafoni ni k'o di Fatigiba ka fɔ la a ko hakili lajiginna mun ye coup d'appel de Bamako mun ye novembre kalo tile 3 san 2000 ni san 21 ale ye Orange Mali fo ka taa fara mun ye Malitel kan u ye jalaki k'o bin kan kosɛbɛ ko mun ye CFA wari miliyari 173 k'u ko ɲɔgɔnna sara mun ye association des consommateurs o sabu kɛ ko mun ye facturation ko mun ye répondeur minnu n'i ye maa wele a bɛ taa bi répondeur mun kan k'u bɛ k'o wari k'o tigɛ jamana kɔnɔdenw kunna Fatigiba ka fɔ la o kadiri kɔnɔna la sa ko mun ye syndicat mun bɛ n'o bɛ Malitel kunna fo ka taa fara Orange Mali kan nin syndicat jɛkulu ninnu kɔni ye wele kɔni k'a bila kunnafonidilaw ma février kalo tile 4 tɛmɛnen wele kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye k'a yira k'a fɔ ko nin sariya mun n'an ka kiribɔ maaw filɛ k'a ta nin ye ko sariya nin don k'olu tɛna jɛn n'a ye bi k'olu tɛna jɛn n'a ye sini o sabu kɛ ko nin sariya ko n'a labatula k'a bɛ kɛ sababu ye k'olu ka baaraw bɛɛ lajɛlen ko o bɛna tiɲɛ o ye syndicat jɛkulu yɛrɛ ye wa awɔ n'a f'i ɲɛna ko jamana in ka ko ye kabako ye ko in ka gɛlɛn n'o tɛ maa minnu bɛ jamana kɔ kan o caman bɛ dɔ a la dɛ ne yɛrɛ taara jamana o jamana min kan farafinna jamana n taara fɛn o fɛn min kan a ye reporter tɛ sara n'a bɛ f'u ye ko vous êtes sur les répondeurs a tɛ sara aw ti sara a tɛ sara dɛ vous êtes sur les répondeurs de Bourama Traoré a tɛ sara veuillez laisser les messages veuillez laisser n'i y'a to n'a ko tik o kumana o sarali kɔni b'i yɛrɛ kun o diyagoya ye mais olu ka kuma min bi fɔ ka na o ti sara bon Mali kɔnɔ yan a ninnu bɛ ka miliyari de ca la dɛ kosɛbɛ siga t'a la dɛ n'o fɔra ko ka dabila ne olu syndicat jɛkuluw fana wulila ayiwa bisimila ko tigɛ ala k'a ɲɛ ka d'a ma kosɛbɛ awɔ a taa n'a ye
Fatriba ka fola a ko nin sani ka jɛkulu fila in y'a yira k'a fɔ ko mun ye sariya sɛbɛn minnu o binna mun ye Malitel ni Orange o kan ko Malitel ni Orange bɛ baara daminɛ waati mun na ko o sariya sɛbɛn ko o labatolen tɛ jamana o kɔnɔna o la ko o siratigɛ de la ko sariya in ko a man ka boli mun ye Orange Mali ni Malitel o kan ko ni sariya ko n'a a bolila o kan k'a bɛ kɛ sababu ye ko k'olu ka baara kɔni ko o tiɲɛ o siratigɛ la kosɛbɛ o siratigɛ la ni maa ninnu y'a yira k'a fɔ ko don n'a nataw la miirina n'a hakilinata mun b'u la k'u bɛna taa baara bila yɛrɛ kɔnɔna koyi wa ko mun ye Sotelma Malitel fo ka taa fara Orange Mali daw kan ko don n'a nataw la k'u bɛna sintigiw kɔni ko o boloda nin yɔrɔ ninnu kɔni o la kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye le repère ale kɔnɔna la Idrissa Mayiga ale ye kalimukalatigi ye Marimɛ ka ɲɛma i bonya o b'a la. Nɔgɔ bonya diyara n ye an bɛ foli ni tɔni lase kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ ma lamɛn jɛrɛjɛkulu k'a bɛɛ lajɛlen fo min ye awa k'a dɔ Sadio Diallo Melwi Logement k'an ka foli b'i ye Diallo nɔgɔ an bɛ taa n'an bɛ taa an bɛ se sigatala taw banna a banna kosɛbɛ ne bɛ nin fana kɛ k'a kuncɛ sa nɔgɔ min ye dugu fana keta dugu fana kumana a kumana sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko la sirène nɔgɔ min ye awa k'a dɔ farikolo ɲɛnajɛ a minisiriso kuma kelen bɛ o de kan a ko nɛnw ye lamagali daminɛ kumaw daminɛna a ko sabu n'i ye jateminɛ kɛ Mali délégation min bɛ yen ni awa k'a dɔ o déflation na o ka déflation ka taa Cameroun ndogo jaja u ganzalama mata dɛ hakilina in kundi dɔwɛrɛ Mali ka se ka kupu an ka se k'o jaso caw kana n'a ye Sénégal bɛ nisɔndiya min na jɛrɛ jɛfu mange frère man dɔk olu bɛ nisɔndiya min na bi yankuma u y'a sɔrɔ anw de tun bɛ k'an ka fɔ kohoyu n'an ka tow dun k'a nisɔndiya n'an ka tigadigɛnɛw nka ko in gɛlɛyara an bolo koyi sabu awa i k'a dɔn warimugu de tun bɛ awa i k'a dɔn maa ninnu kun kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka délégation ni ka taa n'o ye Cameroun yalasa ko in bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min nka warimugu in jaabi kisɛ kelen a ma se ka ɲɛ a ma ɲɛnabɔ wa taama mɛnɛ sisi ma bɔ a ko délégation min filɛ nin ye a ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o de ye ministre des sports k'a ye awa i k'a dɔn waliya dɔw kɛ ani taabolo dɔw kɛ nɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ k'a ko gɛlɛyara kosɛbɛ sabu hali min ye quart de finale anw ma se ka tɛmɛ o la janko tɛ demi finale kuma tɛ finale l'argent wari min n'u taara n'a ye awa i k'a dɔn wari ninnu n'a ma ɲɛ an ma nin si la sɔrɔ yalima wari u seginna n'a ye wa a versera an ka jiginɛba kɔnɔ wa ɲininkali to a sigilen don a ko ɲininkali in kun bɛ koyi sabu min ye awa i k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ délégation min taara nin yɔrɔ kofɔlen na n dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn ɲininkali in kun bɛ Musa Aga Atahɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko a ma dan nin dɔrɔn ma maa don min awa i k'a dɔn wari ko sira fɛ a kɔni awa i k'a dɔn an ka wari mugu cɛ k'a don baara fɛ k'a kuma fɔ wari a b'a hɛnɛ mugu koyi a bi cɛ cogo min a bi cɛ ten a ko kabi nin jɛ in nana wari muguba de bi ka taa ne ka don farikolo ɲɛnajɛ o sira fɛ a ko sabu a misali ye min ye an ka 26 mars o min n'a fɔra ko awa i k'a dɔn a baara dɔw kɛ 26 mars a kurakurayara nka min y'a kamana gan yɔrɔ ye 26 mars yɛrɛ kurakurayali min filɛ k'a lalaga o wari bɛ ɲini ka taa gun 26 mars yɛrɛ jɔli la ne delila k'a f'i ye n'a ne n delila ka nin kuma in f'i ye o fana ye kabako ye dɛ n delila k'a f'i ye n ko wari minnu bɛ k'a fɔ ko ka 26 mars renouveler walahi a wari a kuntala bɛ 26 mars yɛrɛ jɔli a kuntala bɛ taa la u kana an to sunɔgɔ la k'an poussé koyi u y'an poussé dɛ u y'an poussé transition ka taa ɲɛ an ka dɛmɛ kɛ o ye tiɲɛ sanga kana an to sunɔgɔ la k'an poussé dɛ fɛn kelen minnu b'a kɔnɔna la kɔnɔ olu bɛ fɔ dɛ an journalistes bi an tɛ ka ko ɲɛ sɔrɔ ko fosi ko in gɛlɛlen b'an da la mɔɔw bi yɛlɛ an na fan bɛɛ fɛ n'i y'u ɲininka transition ye miliyariw d'a ma walahi dɔrɔmɛ an mago t'o la sisan nka a baara kɔni ka kɛ wari dɔw bɛ yen a banna n'o tɛ 26 mars ka kuraya o fana wari ka taa caya ni 26 mars yɛrɛ jɔli dugu fana ye mun fɔ tiɲɛ don dɛ n ɲinɛna wari in kɔ de ɲɛma kosɛbɛ n ɲinɛna wari in kɔ de wa o yɛrɛ dama tɛ dɛ a ko Mali yɛrɛ min ye awa i k'a dɔn an ka Coupe d'Afrique jɛli dɔrɔn tɛ 26 mars ko in dɔrɔn tɛ warimugu ko in yɛrɛ fana dama tɛ hali jɛkulu min jɔyɔrɔ minnu bɛ yen n'o bɛ anw bolo an bɛ ka laafu ka taa fɛ farikolo ɲɛnajɛ sira fɛ an tɛ ka se k'olu sɔrɔ min ye secrétaire général ya min kun b'an bolo n'a bɛ confédération la confédération des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie n dɔgɔ awa i k'a dɔn o fana o burukutura o tilala anw na ni ministre kelen in ka waati ka taa di awa i k'a dɔn Cameroun ka dɔw ma a ko kuma na an bɛ don min na i ko bi an kana an ta kɛ karisa ka di ye karisa bɛ ka bugan ci a n'a ɲɔgɔnna caman sɛgɛsɛgɛliw ni wulikajɔw olu ka kɛ dɛ n'o tɛ jɔn ko Ala an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a Sénégal y'a ta a ɲɛna nka tiɲɛ yɛrɛ la Mali kun k'a ta o de kun ka d'an ye a banna Mali kun k'a sɔrɔ Mali k'a jaso o de kun ka d'an ye kosɛbɛ nka bi kumaw bɛna kɛ dɛ kuma bɛ kɛ dɛ kuma bɛ kɛ diyagoya a daminɛ ministre ka taa se fédération ka taa se entraîneur ka taa se AGSM Umar Baba n'a ka délégation a n'a ɲɔgɔnna caman an bɛna ale dɛ ko kumaw bɛna kɛ dɛ kuma bɛ kɛ dɛ
abe kuma de a ti se ka kɛ ten an taara ten an nana ten abada ka sɔrɔ kow caman bɛ ji jukɔrɔ o banna o ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na o banna jamana in kɔnɔ dɔ tɛ se ka dulɔ min dɔ ko manamanakan fɔ dɔ ka kalo-kalokanw fɔ o ti ɲɛ koyi o banna pewu ala ka n'o tɛ nin denmisɛn min b'anw bolo nin ye hali sini n'i y'a ni Senegal bila ne bɛ ngali n b'a fɔ ko Senegal t'an ci a bɛ kɛ fo ni classement ma kɛ k'a kɛ ka ɲɛ ka fɛn kɛ u t'an ci o tɛ se mais u y'u ka kubu ta o sɔrɔla mun fɛ baara bi kɛ tiɲɛ de kan awɔ baara de bɛ ka kɛ tiɲɛ kan voilà o sɔrɔla mun fɛ bɛn ani kelenya de b'u ni ɲɔgɔn cɛ a banna mais anw bila maɲi on va revenir à zéro parce que tout le temps il y a des problèmes ministre yan fɛ fédération yan fɛ yan fɛ tout le monde ça va pas an ka maa ninnu dɔw tilennen sofagalan ye n'o de don u ka fɛnsi marché u ka morceler ayi a bɛ tɛmɛ o kan haramu a bɛ wari d'o ma kun ayi a ka ɲi terrain joli b'anw bolo yan ayi a bɛ sɛgɛsɛgɛ marché bɛ yen kosɛbɛ wɛnsɛn bɛ yen Mamadou Konaté bɛ yen Bamakɔ yan ani jumɛn tuguni a ka ca Modibo Keita fana bɛ yen ayi versement système bɛ sɛgɛsɛgɛ terrain joli bɛ yen donc u ka dɔ jɔ k'a ɲɛ dɔrɔn u ka dɔ morceler a bɛ sɛgɛsɛgɛ de a bɛɛ tɛ se ka kɛ ten dɔ ka jɔ ka ɲɛ dɔ ka morceler u b'a sɛgɛsɛgɛ de n'an tɛ fɛn sɔrɔ u ka dɔ morceler wari mun donna da fɛ u b'a sɛgɛsɛgɛ de Coupe d'Afrique a ye na c'est à dire Assimi kana ko to tan dɛ abada bɛɛ taar'u ka équipe la minnu nana il faut les appeler an ka bilan ni fɛnw ka kɛ min ye ka fɛn ye min o ka fɔ solution ka sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ kun dusu dara dɔɔnin mais depuis Sénégalais coupe in da dɔrɔn ne dusu tɔ bɛɛ fayara 7 milliards depuis y'a ye wa voilà depuis Sénégal kɔni ye coupe in da a bɛnna sa parce que olu fana ta ko fɔlɔ baara kɛ ko ɲuman kɛra mais o tɛ keleya bali quoi keleya musumusunin in bɛ dusukun na hali bi